নেক্সট পইণ্টবিলাক কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া। তো গুৰিত বহুত ইতিহাস আছে এইটো আপোনাৰ কিদাৰে आगे जाना जो है काली माता मंदिर है फॉर पीस आप स्प्रेड कर एयर में स्तूपा है ना। स्तूपा वो अलग अलग पर्पज से बनता है। छोटे छोटे स्तूपा बने हुए कि ताकि छोटे छोटे बच्चे गांव में बहुत सारे आ रहे हैं। जी से जॉर्जी गैल्सन भी होता है और ड्राइव्स गुड भी होता है। नेक्स्ट পইণ্টলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। দুটা পইণ্ট কভাৰ কৰিলোঁ। তো নেক্সট পইণ্টবিলাক কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া। তো নেক্সট পইণ্টটো যাওঁ, ঠিক আছে। তো ব'লক। লে এখন গুৰুদ্বাৰা হয়তো। তো গুৰুদ্বাৰাটো বহুত ইতিহাস আছে এইটো আপোনাৰ, ঠিক আছে। তো গুৰুদ্বাৰাটো এনেকৈও ওপৰত যাব পাৰে, এটা আছে লোকেশ্যন এটা ওপৰত আছে চাব পৰা লোকেশ্যন এটা, আৰু এপিনেও ওপৰত যাব পাৰে, ঠিক আছে। কাৰণ গুৰুদ্বাৰাত বেছি নোসোমালোঁ। গুৰুদ্বাৰাত বেছি নোসোমোৱাৰ কাৰণটো হয় গোটেই আজি লেখন কভাৰ কৰিব লাগিব, আৰু লেখন কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে মানে আজি সোনকালে দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ মেইন লোকেশ্যনবিলাক আপোনাৰ যি পইণ্ট ভিউ মানে যদি আপোনালোকে আহোম বুলি ভাবে চ' আহিব পাৰিব মানে। ত' সেই মেইন পইণ্টবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক, ঠিক আছে। মোৰ ফ্ৰণ্টত যিটো ভিউ আছে পাহাৰ ইয়াত হওকচোন, অলপ চাওক না কেনেকুৱা চালি লাগিছে। তো আপোনাৰ পাহাৰটো চাওক না কি চালিয়া লাগিছে। অ' ভাই আল্টিমেট নাজানো আপোনালোকক যদি আপোনাৰ মোৰ কেমেৰাত ধৰিব পাৰিছে নে নোৱাৰিছে মই নাজানো। এই চাওক বৰফ 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 চাওক। আমি তাত যাম কাইলৈ আমি। তো তাত পূৰা বৰফ পৰি স্ন' পৰি চাওক, তাত চাওক পূৰা স্ন' পৰি চাওক, দেখিছে। তাত আমি যাম কাইলৈ। খাৰুলনা পাছ হৈছে এইটো। তো খাৰুলনা যাম কাইলৈ। খাৰুলনাত তাত পূৰা বৰফ পৰি আছে। ইউনিভাৰ্চিটি অফ লাডাখ, তো লেক কেম্পাছ। তো এইফালে যাওঁচোন। তো লোকেশ্যনটো অলপ চাই লওঁগৈ, কাৰণ ভিলেজ হয়। তো যিমানটো কভাৰ কৰিব পাৰোঁ কভাৰ কৰি হ'ব। তো ব'লক ফুৰো এখন আমি এতিয়া গৈ আছোঁ পিটুক গুম্পা আৰু হল ফেম, ঠিক আছে। মোৰ দেখা নাই একেই দেখিবলৈ এতিয়া পিটুক গুম্পা আৰু হল ফেম মুখত জানো পুৰা নামবিলাক মোৰ জুলে पिट्टू गुम्पा है पिट्टू गुम्पा किधर है आगे जाना पड़ेगा हाँ हाँ ओके 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 थैंक यू ओके এই ভিউ পইণ্টক কয় গুপুক ভিউ পইণ্ট। তো নামবিলাক আচৰিত ধৰণৰ। তো কি কৰিব কি তো ভিউ পইণ্টটো চাওক ভাল লাগিছেনে অকণমান। তো ভিউ পইণ্টটো ভাল লাগিছে যদি চাওকচোন। অ'কে চালিয়া ভিউ পইণ্ট আপোনাৰ থাৰ্ড লোকেশ্যনটো পাই গ'লোঁ স্পিটুক গুম্পা। এইপিনে যাব লাগিব স্পিটুক গুম্পা। তো স্পিটুক গুম্পা যাওঁ এতিয়া বৰ্তমান। তো মোৰ থাৰ্ড জেগাটো আমাৰ ঠিক স্পিটুক গুম্পাত কি কি আছে একো গম নাপাওঁ, কিন্তু আহিছোঁ চাবলৈ। তো ময়ো চাম, তো আপোনালোকেও চাব, ঠিক আছে। स्पिटुक गुम्पा किधर जाता है किधर 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 उसका पूछना पड़ेगा। स्पिटुक गुम्पा पूछो ना, पूछो पूछो। तो स्पिटुक गुम्पा पूछो ऊपर है नहीं नीचे से जाना पड़ेगा पता नहीं। মানুহজনক সুধি লৈছোঁ বাৰু বৰ্তমান সুধি লওঁ। তো কোনফালে যায় स्पिटुक गुम्पा কোনফালে যায় अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्पिटुक गुम्पा कहाँ है जुले स्पिटुक गुम्पा ऊपर है तला है क्या बोला तूने स्पिटुक गुम्पा ऊपर है या नीचे है? स्पिटुक गुम्पा ऊपर है। ओहो ठीक है ठीक है ठीक है। तो ভুলাই গ'ল আমি ৰাস্তাটো, কিন্তু ওপৰত যাব লাগিব। তো থাৰ্ড লোকেশ্যন আমাৰ হয়। তো থাৰ্ড লোকেশ্যন আমি যাম স্পিটুক গুম্পা। তো স্পিটুক গুম্পা যাব লাগিব আমি। দুটা ৰাস্তা আছে, আপুনি এই ৰাস্তাটো যাব লাগিব ওপৰেদি, ঠিক আছে। তো একদম খাৰা যাব লাগিব স্পিটুক গুম্পা। তো কি হয় কেনেকুৱা হয় একো গম নাপাওঁ, নাই আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট, ঠিক আছে। তো ময়ো চাম, তো আপোনালোকে চাব, ঠিক আছে। ৰাস্তা চব একদম খাৰা ওপৰলৈ যাব লাগিব। ओके तो बाइक लेके जा बाइक तो যাব পাৰিম নে জানো। অঁ পাৰিম চাগে দেই। এইটো স্পিটুক গুম্পা ইয়াৰ 3 নম্বৰ প্লেচ এইটো স্পিটুক গুম্পা নামটো। ওপৰত কালী মন্দিৰ আছে আৰু বুদ্ধিষ্টসকলৰ কিবা আছে মনেষ্ট্ৰী, ঠিক আছে। তো দুটা বস্তু একেলগে আছে মানে কালী মন্দিৰটো ওপৰত আছে আপোনাৰ, আৰু এইফালে আছে কালী মন্দিৰটো, আৰু স্পিটুক গুম্পাটো এইফালে আছে, ঠিক আছে। तो लोकेल सुधिम लोकेल मानुक की कय की आंसर दिया मन। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम जॉर्जी गैल्सन है। तो भैया के पूछेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। तो ज़रा कब्बॉय कुछ उठा करें आप बोलो क्या इसका क्या है राज है तो। ये स्पितुक अभी आप स्पितुक मोनेस्ट्री पे तो ऊपर जो है काली माता मंदिर है। हाँ 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 वो बोला। हाँ तो इस साइड लद्दाखी गुम्पा मोनेस्ट्री है जो जहाँ पे एनुअल में एक बार यहाँ पे फेस्टिवल्स होता है। ओके ओके। तो उस टाइम मास डांस वगैरह होते हैं, यानी कि वो प्रेजेंटेड बाय मॉन्क्स।
तो वो लोग मास्क वेयर करते हैं, उसके बाद वो मास डांस रिप्रेजेंट करते हैं। वो आप अभी फेस्टिवल्स नहीं है तो आप यूट्यूब पे वगैरह पे देख सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बाकी एनुअल, हाँ जी, तो इनका भी ये फेस में साल में ये जब वो फेस्टिवल होता है उस टाइम उनका नहीं तो पर्दा लगा रहता है जी, मुंह पूरा कवर रहता है फेस। ओके ओके जी। अब उसके बारे में क्या बोला था आपने? ये वो वाला प्रेयर, वो वाला प्रेयर व्हील है जी। प्रेयर वेल से तो वो क्या काम करते हैं वो वाला? आप बताइए ना वो क्या हाँ, वो उसका राज के उसका बताइए। ऐसा बिलीव रहता है कि आप मंत्रास हाँ, फॉर पीस आप स्प्रेड कर रहे हो एयर में फॉर ऑल लिविंग बींग्स। हाँ जी, तो बाकी उसी तरह ये कब होता है पता है? कौन से महीने में? क्या सर? कौन से महीने में होता है ये मार्क्स वाला डांस? ये शायद विंटर टाइम में आता है, मतलब उतना श्योर नहीं है सर। जनवरी फरवरी में। हाँ, और वो तीनों क्या बोला था आपने? वो तीनों मोनेस्ट्री वो नहीं, वो स्तूपा है। स्तूपा है ना? हाँ जी, हाँ उसको स्तूपा वो अलग अलग पर्पज से बनता है। हाँ हाँ, कोई मेमोरियल में होता है, कोई हाँ, हाँ, भूत प्रेत कोई बीमार होगा तो उसको उनसे मतलब उनको उनसे मुक्ति ऐसा भी आप लोगों को मेमोरियल टाइम में भी होता है। अलग अलग पर्पज से अलग अलग तो सब मैंने सबका अलग अलग है ना? हाँ जी, सबका अलग अलग पर्पस है ना? और जगह पे कहीं और डिज़ाइन अलग अलग थोड़ा बहुत डिज़ाइन शेप्स में फर्क हो सकता है, तो उसका वो इंडिकेट करता है कि अलग अलग पर्पज से बने हो। और वो अलग अलग पर्पस से बना है कोई तो कई सबका। बार क्या होता है कि गांव में कई बार बच्चे नहीं होते हैं, तो वैसा एक बिलीव रहता था कि छोटे छोटे स्तूपास बने हुए कि ताकि छोटे छोटे बच्चे गांव में बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, जी, तो ऐसे मैंने हाँ, बेसिक हाँ जी, ঠিক আছে बाकी वो मानो या ना मानो वाला है। ঠিক আছে ঠিক আছে তো দাদাই বহুতখিনি কথা ক'লে ইয়াৰ বিষয়ে মানে তো যিখিনি বিষয়ে তেওঁ দাদাই ক'লে মানে তো সেইখিনি আপোনালোকক গম পাইছে কি কি ক'লে কথাখিনি মানে তো বহুতখিনি নলেজ গম পালোঁ মানে ইয়াৰ চবৰে মানে বেলেগ বেলেগ স্তূপা হ'ব লাগে, এইবিলাক চব বেলেগ 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 থাকে মানে চবৰে অলপ বেলেগ বেলেগ বুজায় মানে আপোনাৰ তো সেইবিলাক মানে আপুনি বেলেগ এটা ৰহস্য মানে আপোনাৰটো তো চবৰে ভাল লাগে ন এনেকুৱা বস্তু চাই পেলাই বেলেগখন জেগাত আহিছে আপুনি তাৰ অলপ নলেজখিনি লয় তাক কি হয় কি নহয় গোটেই বস্তুখিনি তো সেইটো কাৰণে ঠিক আছে তো ইয়াত অকণ লেখা আছে বাৰু দেখাই দিব চেষ্টা কৰিম বাৰু অকণমান কাইণ্ড অফ ইনফৰমেশ্যন টুৰিষ্ট ত' গাড়ী দেখাব নোৱাৰিছোঁ বাৰু যিমানখিনি পাৰোঁ বাৰু এইবিলাক ইহা আছে দেখাওঁ স্পিটুক মনেষ্ট্ৰী ঠিক আছে তো যিমানখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ তো সেইখিনিয়ে হয় ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা যাওঁ এতিয়া তো ওপৰত যাবলৈ মনটো আছিলে কিন্তু লোকেশ্যন কেইবাৰো আছে মানে তো সেই লোকেশ্যন থাকি যাব তো সেইখিনি লোকেশ্যন কভাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা যাম এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে বলক এতিয়া তেওঁক কথা ক'লে দাদাজনে এতিয়া দাদাজনে কোৱাৰ পাছত মানে এতিয়া আৰু এটা লোকেশ্যন ক'ব যায় দাদাই যদি আপোনালোকে আহে অসমৰ পৰা ঠিক আছে অসমৰ পৰা আহিলে দাদাই মানে টুৰিষ্ট গাইডো হয় আৰু কেব ড্ৰাইভাৰো হয় দুটা কাম কৰে भैया ने दोनों चीज़ कह रहे हैं टूरिस्ट गाइड भी है और कैब ड्राइवर भी है। डीजी मेरा एक्चुअली नाम शॉर्ट में डीजी भी है, तो डीजी से जॉर्जी गेल्सन भी होता है और ड्राइव्स गुड भी होता है, तो ड्राइविंग प्लस गाइड भी हो जाता है। हाँ हाँ तो भैया अपना फोन नंबर बता दो ना जो कोई आए आसाम से तो आपसे कांटेक्ट करेगा ना प्लीज़ सर, कोई भी आएगा वेलकम करता हूँ सर। जूले मीन्स यहाँ के लैंग्वेज में नमस्कार, थैंक यू। आप कुछ भी किसी को भी कोई भी आपको ग्रीट करेगा जूले मीन्स यानी कि वो आपको हाई कर रहा है। ओके तो आपका फोन नंबर बता दीजिए। हाँ, तो मेरा फ़ोन नंबर है सर 6005736310। ठीक है थैंक यू। तो जो भी आएगा वहाँ से आसाम से तो पूरा घुमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ हाँ तो क्या क्या देखने का चीज़ है आप बता रहे? हाँ, जितना उनके पास जितना टाइम है सर उसी हिसाब से मैं टाइम और आपका बजट उसी हिसाब से आपको रूम भी प्रोवाइड कर देंगे, उसी हिसाब से कैब प्रोवाइड कर देंगे, उसी हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग टू बजट में आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। ओके ओके क्या क्या देखना है चीज़ है यहाँ पे? यहाँ पे सर एक से एक मतलब ज़्यादातर आपको यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस है। ओके ओके और व्यू तो आप सर दिखा भी सकते हो, 360 आप घुमा लो, कहीं कमी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी कैमरा लेके आ जाओ, मतलब रिवील वॉक। सबका अच्छा ही है, सबका हाँ अच्छा सर। है। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई वो है कि हर इन एवरी 5 किलोमीटर से व्यू विल गेट चेंज। कभी आपको ओसीज वाला आएगा, कभी स्नो वाला, जैसे हाई पासिस से जा रहे हो नीचे गया, फिर छोटे छोटे लेक्स आ रहे हैं। ओके सो मीन्स लेक, सो ला मीन्स पास। ओके ओके सो मीन्स लेक, ला मीन्स पास। ओके तो उसी तरह ये वो आपको मतलब ज़्यादातर सुनने को मिलता है। खारदुंगला, चांगला, छाड़ूला चांगला सा जोजीला, रोहतांगला। तो ये ला मीन्स पास। तो हाई पास में बर्फ गिरता है ना, स्नो गिरता है। हाँ, पासिस में ज़्यादा आपको अभी आप देख सकते हो वो पूरा खारदुंगला का वो है, तो पूरा वहाँ पे अभी राइट नाउ देयर इज फ्रेश स्नोइंग है। स्नो पर है। हाँ, तो जो कल नुब्रा वैली जाएंगे तो उनको हो सकता है शायद फ्रेश स्नो पड़ता हुआ भी मिले और
थोड़ा बहुत तो वहाँ पे हम ही आपको- जाएंगे कल हाँ, कल हम ही जाएंगे तो वहाँ आप पे। लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ्रेश स्नो मिल जाएगी सर। ओ अच्छा है अच्छा है। তো দেখতে পাচ্ছি বহুত কি আছে। তো দাদাক কণ্টেক্ট কৰিব মই যদি আহে। তো দাদাই গোটেইখিনি বন্দোবস্ত কৰি দিব আপোনাৰ যেনেকৈ থাকিবলৈ বিচাৰে। তো কেব লাগে ৰুম লাগে হোটেল লাগে যি লাগে সকলোখিনি বন্দোবস্ত কৰি দিব। যদি কোনোবা আহে দাদাক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। দাদা বহুত ইনফৰ্মেশ্যন দিব আপোনাক আৰু চবৰে লোকেশ্যনবিলাক কৈ দিব মানে ঠিক আছে। তো এতিয়া নেক্সট জেগালৈ যাওঁ। তো নেক্সট জেগালৈ যোৱাৰ পাছত তো ভিডিঅ'বিলাক চাব। তো কাইলৈ বহুতখিনি যাব লাগিছে। কাইলৈ যাম খাৰডুংলা যাম, তাৰপিছত যাম আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত থাং, তাৰপিছত টুটুক। তো সেইখিনি কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম কাইলৈ কাৰণে সেইকেইটা জেগাত যাম। তো ভিডিঅ'কেইটাত চাগে বহুত দীঘল হৈ যাব। সেইকাৰণে চাৰিটা জেগা আছে, চাৰিটা জেগা আপোনাৰ ভাগ কৰি দিব লাগিব। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বুজিছে ন কথাটো। তো চাৰিটা জেগা আছে, চাৰিটা জেগা ভাগ কৰি দিব লাগিব কাৰণ এটা ভিডিঅ' দিব গ'লে 1 ঘণ্টা হৈ যাব আৰু 1 ঘণ্টা দিলে মানে বৰিং পাই যাব আপোনালোকে। সেইকাৰণে ভাগে কৰি দিম ঠিক আছে। ব'লক আমি যাম হল' ফ্ৰেম। তো হলে ফ্ৰেম এতিয়া থাকে খোলা থাকে বোলে 6টা লাগে বোলে। তো খোলা পাওঁ নে নাপাওঁ গম নাপাওঁ। এতিয়া 5:10 হ'লেই 5:50 হ'ল। খোলা পাওঁ নে নাপাওঁ ঠিকান নাই খালি ঠিক আছে। তো চেষ্টা কৰিম চাবৰ কাৰণে। অ'কে ভিডিঅ'খিনি চাই আছে আপোনালোকে বহুত ভাল লাগিছে। তো এতিয়া গৈ আছোঁ হল' ফ্ৰেম আৰু চাৰ্ডিছ টোপা। তো সেই দুটা যোৱাৰ পাছত যাম ৰাতিকৈ যাম লে মাৰ্কেট আৰু ওপৰত চাওক খাৰডুংলাৰ ওপৰত পূৰা বৰফ পৰি আছে। তো আমি যাম কাইলৈ খাৰডুংলা যাম, হুন্দাৰ যাম, তো টুকটুক যাম আৰু থাং যাম। তো সেইকেইটা ডেষ্টিনেশ্যন কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেই তাত 2-3 দিন লাগিব চাগে তাত সেইকেইটা কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো সেই 3 দিন তাত থকাৰ পাছত ঘূৰি আহিম। ঘূৰি আহি আকৌ যাম নেক্সট চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰ, তাৰপাছত আপোনাৰ পেংগং আৰু কিবা কিবি ধেৰ আছিলে তাৰমানে পাহৰি গ'লোঁ মই মেপখন চালে গম পাম। মই মেপ এখন লৈ আহিছোঁ। তো মেপখন ক'ত পাইছিলোঁ সেইটো কথা কম আপোনালোকক মই ঠিক আছে। এই কিয়া হল' ফ্ৰেম এই সেইটো হল' ফ্ৰেম কয় ঠিক আছে। তো যাব দিয়ে নে নিদিয়ে নাজানো বাৰু। হল' ফ্ৰেম ৱাৰ মেম'ৰিয়েল হয় এইটো। এতিয়া কোনফালে যাওঁ জানো এতিয়া সুধিব লাগিব এতিয়া। কাউণ্ট্ৰি ফাৰ্ষ্ট নেশ্যন অলৱেজ ঠিক আছে। ইয়াৰ বিষয়ে সুধিব হ'লে তো যাব দিয়ে নে পাছটো সুধিব লাগিব। এতিয়া পাছটো ক'ত পাওঁ যদি তাকে সন্দেহ হৈছে। এতিয়া 6টালৈকে খোলা থাকে হল' ফ্ৰেম বোলে। এনেকৈ দেখাই দিছোঁ মই ওচৰৰ পৰা ঠিক আছে। তো বেছি ভিতৰত নাযাওঁ হ'ব। আপুনি লে কাৰ্গিলৰ ৰাস্তাটো থাকে আপোনাৰ লে আৰু কাৰ্গিলৰ ৰাস্তাতে আছে হল' ফ্ৰেমটো আপোনাৰ।